Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa kana radhiyallahu anhu sadiqan li Rasulillah qabla al-bi'tsati wa huwa asgharu minhu sinnan bi 3 sanawatin. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Artinya lagi nabi halus pun, masa-masa remaja pun, belum jadi nabi pun, Abu Bakar lawan Rasulullah sudah bersahabat, dan dia asgharu minhu, lebih muda daripadanya usia 3 tahun. Jadi lebih muda Abu Bakar daripada Rasulullah. Wa kana yukthiru ghasyanahu fi manzilihi wa muhadatsatahu. Adalah ia sering ghasyanahu itu kita lewati aja maknanya kalau salah. Wa muhadatsatahu, dan sering bercakap-cakap. Istilah kita tuh sering bergaul dengan Nabi Muhammad, Nabi Abu Bakar ini. Wakila kunniya bi Abi Bakrin li bitikarihi al-khisal al-hamidata. Dikata orang dikunyah dengan sebutan Abu Bakar. Bakrun itu kan asal makna bakrun tuh pagi, sungsung, ya kan? Asal makna kafra itu asal makna itu sungsung atau badahulu. Kenapa jadi ngaranna Abu Bakar aja? Ada yang mengatakan libetika rihil khisal, karena dia bergegas akan perkara-perkara terpuji. Artinya pendahulunya menggawi hal-hal yang terpuji. Falamma aslama azarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala berislam Abu Bakar, maka Abu Bakar membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama Allah binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan hartanya. Wa kana lahu lamma aslama arba'una alfa dirhamin anfaqaha fi sabilillahi ma'a ma kasaba minat tijarati. Adalah ia mempunyai manakala berislam atau ketika berislam 40.000 dirham yang dia infakkan akannya di jalan Allah, serta yang dia usahakan daripada dagangan. Waalaikumsalam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Artinya, akan dijauhkan daripada neraka orang yang takwa. Siapa dia? Alladzi yu'ti malahu, orang yang menginfakkan hartanya. Yatazakka, dia bersihkan diri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, tidak bagi seorang pun di sisinya daripada satu nikmat tujza, yang dibalas. Salam. Apa maksudnya? Maksudnya, padahal tidak ada seorang pun yang berjasa kepada Abu Bakar. Artinya Abu Bakar ini meninfakkan
menginfakkan itu bukan ingin balas jasa, tapi memang karena kerelaan hatinya. Kalau penggara-gara hendak balas jasa, maka kada. Waqad ajma'al mufassiruna ala annal murada minhu Abu Bakrin. Sesungguhnya ijma' ulama mufassir, ahli tafsir, bahwa yang dimaksud daripada ini ayat adalah Abu Bakar. Qala al-Fakhrur Razi raddan ala man qala innaha nazalat fi haqqi Ali radhiyallahu anhu. Walamma dzakara dzalika ba'dhum fi mahdhari qultu uqimud dilalatal aqliyata ala annal murada min hadhil ayati Abu Bakrin wa taqriruha annal murada min hadzal atqa huwa afdalul khalqi fa idza kana kadzalika wajaba ayyakunal muradu huwa Abu Bakrin fahatani al muqaddimatani mata sahata sahal maqsudu ila an qala li'anna al ummata mujmi'atun ala anna afdalul khalqi ba'da Rasulillah imma Abu Bakrin aw Aliyun wa la yumkinu hamlu hadhihi al ayati ala Ali ibn Abi Talibin fata'ayyana hamluha ala Abi Bakrin wa innama qulna la yumkinu hamluha ala Ali ibn Abi Talibin li'annahu qala fi sifati hadzal atqa wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza wa hadzal wasfu la yasduqu ala Ali ibn Abi Talibin li'annahu kana fi tarbiyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li'annahu akhadahu min abihi wa kana yut'imuhu wa yasqihi wa yaksuhu wa yurabbihi wa kana rasulu mun'iman alaihi ni'matan yajibu jazaa'uha. Amma Abu Bakrin falam yakunin nabi alaihi salamu alaihi ni'matun dunyawiyatun bal Abu Bakrin kana yunfiqu ala rasuli alaihi salamu bal kana lirrasuli alaihi salamu alaihi ni'matul hidayati wal irsyadi ila dini ila anna hadha la yujza liqaulihi ta'ala wa ma as'alukum alaihi min ajrin wal madhkuru hahuna laisa mutlaqun ni'mati bal ni'matun tujza fa'alimna anna hadhihi al-ayata la tasluhu li aliyin radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu min ru'usa'i Quraisyin fil jahiliyati. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu termasuk pemimpin-pemimpin Quraisy di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, muhabbaban fihim, disenangi pada mereka, muallafan lahum, akrab dengan mereka. Wa kana ilaihil ashnaqu fil jahiliyati, adalah kepadanya lah segala diat di masa jahiliyah. Kana idza hamala syai'an saddaqathu Quraisyun wa amdaw hamalatahu wa hamalata man qama ma'ahu. Adalah Abu Bakar bila dia membawa akan sesuatu, saddaqathu Quraisyun, maka membenarkan akan sesuatu itu oleh Quraisy. Artinya Abu Bakar ini mau membawa kabar, mau membawa kisah, pasti orang membujurakan. Wa amdaw hamalatahu, dan mereka meneruskan hamalatahu wa hamalata man qama ma'ahu, kemungkinannya dan kemungkinan orang yang ada bersamanya. Titik mungkin situ. Wa in ihtamalaha ghairuhu, jika dibawakan oleh orang lain, artinya munnya kisah itu nih orang yang membawanya, khadaluhu, maka Quraisy menghinakannya. Nya kada percaya.
walam yusaddiquhu. Falamma ja'al Islam, manakala datang agama Islam, sabaqa ilaihi, maka Abu Bakar berdahulu kepada Islam. Wa aslama ala yadihi jama'atun, berislam melewat tangan Abu Bakar satu jamaah, limahabbatihim lahu, karena cintanya mereka kepada Abu Bakar, wa mailihim ilaihi, cenderungnya mereka kepada Abu Bakar, artinya memihak. Hatta innahu aslama ala yadihi khamsatun minal asyarah, sampai-sampai sesungguhnya berislam melewat tangannya 5 orang daripada 10. Wa qad dhahaba jama'atun ila annahu awwalu man aslama, sesungguhnya berpendapat jamaah ulama kepada bahwasanya dialah permulaan orang yang berislam. Qala Sya'biyyu, sa'altu Ibnu Abbas man awwalu man aslam, qala Abu Bakrin. Amma asamita qaula Hissan, berkata Sya'bi, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, siapakah permulaan orang yang Islam? Kata Ibnu Abbas, Abu Bakar. Ama sami'ta qaula Hissan, tidakkah kau dengar perkataan Hissan? Idza tadzakkarta, sajuan kah sujuan enggak? Idza tadzakkarta syajwan min akhi thiqatan fadhkur akhaka Aba Bakrin bima fa'ala khairul bariyati atqaha wa a'daluha ba'dan nabi wa awfaha bima hamala wa liyuttaliyul mahmudu mashhaduhu wa awwalun nasi qidman wa awwalun nasi qadaman, betul, wa awwalun nasi qidman sadaqur rusula. Idza tadzakkarta syajwan min akhi taqatan fadhkur akhaka Aba Bakrin bima fa'ala khairul bariyati atqaha wa a'daluha ba'dan nabiyyi wa awfaha bima hamila wa thaniyut taliyul mahmudu mashhaduhu wa awwalun nasi qidman saddaqar rusula. Wa kana, adalah ia Abu Bakar, a'lamal arabi, paling alim di bangsa Arab, dengan nasab-nasab Quraisy, silsilah. Wa makana fiha, dan yang ada padanya, min khairin wa syarrin, daripada kebaikan dan keburukan. Wa kana tajiran, orangnya pedagang. Za sarwatin, punya kekayaan. Tailatin, melimpah. Wa kariman, mulia. Husnal mujalasah, baik pergaulan. Aliman bi ta'birir ru'ya, orangnya tahu dengan takbir mimpi. Nah, ini kada banyak orang yang ahli dalam bidang takbir mimpi, mentafsir mimpi seseorang. Walamma aslama ja'ala yad'un nasa ilal Islam, manakala dia berislam, maka dia mulai mengajak orang-orang kepada Islam.
Qala Ibnu Ishaq balagani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma da'awtu ahadan ilal Islam illa kanat 'indahu kabwah wa nazarun wa taraddudun illa ma kana min Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Ishaq, sampai riwayat kepada aku bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku mengajak seseorang kepada berislam melainkan ada padanya kabuah. Kabuah itu jadi itu keraguan. Masukkah kadakah be Islamkah kadakah. Jadi seseorang itu diajak Islam selalu apa? Mundur maju. Ya kah? Kadang mantap. Wa nazarun, pasti berpikir aja Nabi dulu. Wa taraddudun, bimbang. Kecuali yang ada dari Abu Bakar. Nah, Abu Bakar radhiyallahu an ma'atama anhu hina dzakartuhu lahu ay annahu badar. Atamala tulisannya lo, ya kah? Hah? Atamala. Tidak berlambat-lambat ia daripadanya. Kada berlambat-lambat. Ketika aku sebutkan Islam kepadanya. Kalau ada aku sini alimana. Alima yalah. Wadah ikam atamala. Kalau agama maknanya berlambat-lambat. Kalau alima kan mengetahui. Maksudnya annahu, bahwasanya dia Abu Bakar badara bihi, bersegera bergegas dengan berislam. Wa nazala fihi wa fi Umar. Apa gurunya? Ini. Guru harian enggak? Guru muid. Wa syawirhum fil amri. Fakana Abu Bakar bimazilatil wazir min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajar sini turun pada Abu Bakar dan pada Umar. Ayatnya, wasyawiruhum fil amr. Musyawarahlah dengan mereka pada satu urusan. Mereka sini siapa maksudnya? Ya, Abu Bakar. Jadi Nabi Muhammad ini hendak membuat satu putusan, pasti melibatkan pemikiran sahabat. Baguskah, kadakah, ya kah, minta pendapat. Padahal kita tahu aja Nabi Muhammad itu paling alim. Sidin itu paling alim, diberi ilmu jauh lebih banyak daripada orang. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah dengan mereka pada satu urusan. Kenapa, Jar? Jadi bimbingan pelajaran gasan kita. Bila kita hendak memutuskan satu urusan, hendak mencari jawaban, jangan kadang melibatkan orang lain. Ya kah? Walaupun kita pandai aja berpikir, pintar aja. Ya kan? Jadi kada salahnya betakun lawan kuitan, kada salahnya betakun lawan ding sanak. Jangan merasa sekolah kuitan kada sekolah lalu meremehkan lawan isi pikiran kuitan, atau meremehkan lawan isi pikiran ding sanak, kada.
Itu supaya apa? Jadi musyawarah di antara hikmahnya supaya melapangkan hati orang lain. Di orang yang dipintai saran ininya merasa dihargai. Kita dengar suaranya. Walaupun keputusan ada pada kita. Ya kan? Tapi kita dengar suaranya. Kita hendak mendengar pendapat inya. Nabi Muhammad pun gitu sih musyawarah sampai-sampai dalam sebuah kitab itu dikatakan sampai-sampai urusan sepele yang gitu tuh urusan rumah tangga pun Nabi Muhammad musyawarah juga lawan sahabat. Itu tabiat Nabi Muhammad telah masa kita kada menuruti. Nah, masa kita merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad sampai-sampai kita kada bermusyawarah. Fakana Abu Bakrin bimanzilatil wazir min Rasulillah. Adalah Abu Bakar itu sama halnya menteri. Sama halnya menteri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah fakana yushawiruhu fi umurihi kulliha. Adalah Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar pada perkara-perkara Rasulullah keseluruhannya. Walamma ishtadda ada kufari Quraisyin lam yuhajir ilal Habasyah ma'al muhajirina bal baqiya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manakala bersengatan gangguan orang-orang kafir Quraisy, tidak berhijrah Abu Bakar ke negeri Habasyah bersama orang-orang berhijrah, tapi Abu Bakar tetap bersama Rasulullah. Artinya nih, waktu haratan umat Islam tertindas benar di kota Mekah, sahabat disuruh Rasulullah, diizinkan Rasulullah, buhan ikam hijrah aja genjar. Saat ini kita nih tertindas ke Islam bahaya, memegang iman bahaya di kota Mekah. Maka Nabi sarankan agar mereka berangkat ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Lalu belasan sahabat berangkat. Ada yang membawa istrinya demi menyelamatkan iman. Sedangkan Abu Bakar setia bersama Rasulullah di kota Mekah. Padahal mun bertinggal di kota Mekah sakit kada? Sakit, ya kah? Berhijrah saat Nabi Muhammad sudah berhijrah. Tidak berhijrah bila Nabi Muhammad tidak berhijrah. Berhijrah kalau Nabi Muhammad berhijrah. Waktu ke Habasyah Abu Bakar kada umpat. Kenapa? Nabi Muhammadnya kada tulak. Ya, artinya Nabi Muhammad menyuruh sahabat yang lain aja, ya kan? Yang lain aja tulakan demi menyelamatkan iman. Wa hajara ma'ahu ilal Madinah, dan ia berhijrah berserta Nabi ke Madinah. Tarikan iyalahu wa auladahu, meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Nah, pas Nabi Muhammad ke Madinah hanya Abu Bakar umpat. Padahal di Makkah tertinggal keluarga, padahal di Makkah tertinggal anak. Ya, artinya tuh orang tuh setia benar lawan Nabi Muhammad. Wa aqama ma'ahu fil ghar thalathata ayyam. Dia menetap bersama Nabi dalam Gua Tsur selama 3 hari kada bakaluaran. Maka 3 hari di Gua Tsur kada bakaluaran. Qala Allah Ta'ala, "Saniyat naini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Saniyasna ini yang kedua dari dua. Yang kedua dari dua. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam goa. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Lamma kanatil hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala